नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्त को स्वागत करुछि ए वीडियो को। तो आशा आपण समस्ते ए विषयटी को भल भाव बुझी पारिबे। तो आज आम पिले पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर प्रथम विषय पिले अछि आस उत्कलीय। एही पद्यटी को पिले पढ़िबा आमे जार लेखक पिले होचंदी के जातीय कवि वीरकिशोर दास। पिले ए विषय आस उत्कलीय कविताटी गोटे आह्वानमूलक कविता बा गोटे उद्बोधनमूलक कविता। तो ये विषयटीर लेखक होचंदी पिले किए जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो प्रथम ये विषयटी को पढ़िबा पूर्वरु आमे कवि परिचय टिके पिले जानि देबा। तो कवि किए होचंदी के जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो तांको विषय पिले आमे आज जानिबा। तो तापरे आमे विषयटी को स्टार्ट करिबा। ठीक अछि। तो पिले ओडिया साहित्य रे कवि वीरकिशोर दास पिले जातीय कवि भाबरे परिचित। को कवि भाबरे? जातीय कवि भाबरे परिचित। पिले वीरकिशोर दास जने कवि और राजनेता मध्य। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ताहेले आमर जातीय कवि वीरकिशोर दास केउठारे जन्म ग्रहण करथिले ना जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम रे। मने रखिबा पिले पुन्नंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले कि वीरकिशोर दास। से एकाधार रे जणे देशवश्चल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयवादी कवि थिले। पिले वीरकिशोर दास जणे देशवश्चल मानववादी गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयतावादी कवि मध्य थिले। स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिखा को प्रज्वलित करने उद्देश्य रे से सरल तरल और सावलील भाषा रे कविता मान रचना करथिले। बिले ताहा द्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध होई पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झास देथिले। कविंक द्वारा लिखित पिले पुस्तक गुड़िक हेउछि मोहनवंशी, विद्रोही वीणा, फूल चंदन, वीर गीतिका। पिले वीर गीतिकाटा स्वाधीनता संग्राम समय रचना तांकर। तो ए पिले आमे जो आस उत्कलीय कविताटी कवि वीरकिशोर दासंक द्वारा लिखित तांकर वीर गीतिका कविता संकलन रु आसी अछि। पिले ताले एटा पिले मने रखिबा आमे आस उत्कलीय कविताटी वीरकिशोर दासंक द्वारा लिखित केउ कविता संकलन रु आसी अछि ना वीर गीतिका। एटा पिले इंपोर्टेंट मने रखिबा वीर गीतिका कविता संकलन रु आसी अछि। पिले वीरकिशोर दासंक विषय रे तो एठी विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। तो पिले जातीय कवि वीरकिशोर दास हेउछंती कि जातीय कवि वीरकिशोर दास पिले तांको पिता हेउछंती जमीदार गोपाल चंद्र दासंकर प्रथम संतान पिले से थिले। से जेतेबेले ग्राम चाटशाली रे प्राथमिक शिक्षा समाप्त करथिले परे परे कटकर विक्टोरिया उच्च विद्यालय रे अध्ययन करथिले। तापरे 1911 मसीह से मैट्रिक परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा परे कटक कॉलेज रे एफए पढ़िथिले किंतु सेठी पाठ पढ़ा से संपूर्ण करनथिले। तो तापरे पिले कटक रो प्यारी मोहन एकाडेमी रे अस्थायी शिक्षकता करथिले। परे सरकारी किराणी चाकरी मध्य करथिले। तो तांको विषय रे आमे अल्प बहुते जानिछंती किंतु स्वाधीनता संग्राम रे से जोग देकी से सरकारी चाकरी को छाड़ी थिले। पिले तांकर मने रखिबा पिले जातीय कवि वीरकिशोर दासंकर प्रथम कविता पुस्तक होछि मोहनवंशी। कौन पिले? वीरकिशोर दासंकर प्रथम कविता पुस्तक मोहनवंशी। मोहनवंशी होछि वीरकिशोर दासंकर प्रथम कविता पुस्तक जहाँ से कौन 1922 रे पिले रचना करथिले। तो एटा पिले मोहनवंशी बापूजींकर कथा बाणी को नहीं रचित। आ तांकर मध्य विभिन्न एठी देइछि हमर पुस्तक गुड़िक आउरी मध्य तांकर अछि जेमति कि एठी देइछि कौन विद्रोही वीणा, मोहनवंशी, फूल चंदन, वीर गीतिका, तो से सबुज साथी, सबु समर जुगर अमर गीत, सात दीप ए सब पिले मध्य से रचना करथिले। पिले तांको विषय रे आउ आमे जानिबा कि देशर स्वाधीनता आंदोलन समय से कौन अग्निवर्षी कविता मान सृष्टि करी विदेशी इंग्रेज सरकार विरोध रे
प्रत्यक्ष विप्लव निमंते जागरण मध्य पिले से सृष्टि करथिले। आउ से सरल साबलील भाषार ज्वालामय कविता मान लेखि आलोड़न मध्य सृष्टि करथिले। तो जातीय कवि वीर किशोर दासଙ୍କ विषय आमे जानिले। तो एया थिला तांकर कवि परिचय बिले तांको विषय से महान कवि जणे थिले। तो वर्तमान आमे से जो हमर लेखिछंती आस उत्कळीय प्ले आस उत्कळीयटी कोड आसीछि कविंकर वीर गीतिकारु आसी कविता संकलन रु। तो ये आस उत्कळीय को पिले पढ़िबा आशा करुछि समस्ते मन दे पिले शुणिबा ये आस उत्कळीय कविताटी। तो एटा पिले गोटे आह्वानमूलक कविता गोटे उपदेश उद्बोधनमूलक कविता जहाँ को जातीय कवि वीर किशोर दास आमर रचना करिसेंती आस उत्कळीय। पिले आमर उत्कल जननी होछि पिले वीर प्रसविनी वीर गर्भा। ए उत्कल भूमि रे जन्मित केते केते वीर योद्धा निजर असीम साहस और शौर्यर पराकाष्ठा देखाई मातृभूमि टेक रखिछंती। उत्कलर पूर्व सूरी मानक त्याग निष्ठा आदर्श जस कीर्ति इत्यादि इतिहासर स्वर्णिम पृष्ठारे अमर अक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिछि। पिले कलिंग सम्राट ऐर खारबेलଙ୍କ स्मृति गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ वीरत्व बिरसा मुंडा बक्सी जगबंधु गोपबंधु बाजीराउतଙ୍କ साहस इतिहासर स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध मधुबाबुଙ୍କ स्वाभिमान गोपबंधुଙ୍କ त्याग फकीरमोहनଙ୍କ भाषा प्रीति आम पई प्रेरणार उत्स। पिले आज किंतु उत्कलवासीଙ୍କ निकटरे से शौर्य साहस त्याग आदर्श आदि धीरे धीरे ह्रास पाउथिबा लक्ष्य करिसेंती कि जातीय कवि वीर किशोर दास। तेणु पिले एई कविता माध्यम रे से जागरण सृष्टि करबा को चाहिचंती। आस उत्कळीय पिले उत्कळीय माने ओडिशावासी से ओडिशावासी को संबोधन करी कहिचंती आस उत्कळीय उद्बोधन देइचंती आह्वान देइचंती कोन देइचंती कविताटी को पिले आमे वर्तमान पढ़िबा। ठीक अछि पिले जातीय कवि वीर किशोर दास ए आस उत्कळीय कवितारे ओडिशावासी प्राण रे पिले जातीय चेतनार जागरण सृष्टि करने को प्रयास करिसेंती। तो ए कविताटी पिले कोठु आसीछि ना कविंक द्वारा रचित वीर गीतिका कविता संकलन रु पिले उद्धृत होइछि। तो कविताटी को पिले पढ़िबा। तो कौन देइछि पिले आस उत्कळीय सुण सर्वे मिली देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। तो पिलेटी कवि कहिछंती आस उत्कळीय सुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा आपे आपे नई पड़िब मथा। अर्थात पिले ए जो आमर ओडिशा पिले सेथिबे पिले ओडे कविता पिले गारिमामय मो जाति इतिहास वीरत्वर गाथा गाए संस्कृति महान परंपरा तार जीवनर कथा कहे पिले एठी कवि ओडिशावासी को पिले आह्वान देइछंती हे उत्कळीय हे ओडिशावासी आस सुण सर्वे मिली सर्वे सर्वे शब्दर अर्थ बिलाउछि समस्ते समस्ते मिली पिले पिले एठी कहिछि कि सर्वे मिली सर्वे पिले सर्वे शब्दर अर्थ होछि कोन समस्ते पिले सर्वे सर्वे शब्दर अर्थ होछि पिले कोन समस्ते हे उत्कळीय सुण सर्वे मिली समस्ते मिसिकी ए देश जातिर पूर्व कथा सुण पिले पूर्व शब्दर गद्य रूप कौन पूर्व। तो कवि पिले ओडिशावासी को यार पूर्व गौरव और महिमा को पिले स्मरण कर देइछंती। हे कहिछंती हे स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा स्मरणे जहार गरबे तोहर एठी पिले गरबे गरबे शब्दर पिले गद्य रूप होछि गर्बे कौन गर्वरे तोहर स्मरणे जहार जहा को पिले स्मरण कले तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। अर्थात
ସେଇ ସବୁ ଅମର କାହାଣୀ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା ତାହେଲେ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କ'ଣ ମଥା ନତ ହେଇଯିବ, ଆମ ମଥା ନଇଁ ପଡ଼ିବ। କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍କଳୀୟ, ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୁଣ ଏ ଦେଶର ଗୌରବ ଓ ମହିମାକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ଦେଶର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ମହିମା ବା ଗୌରବ ସେଇଟା ଶୁଣ। ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ମଥା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ, ମଥା ନତ ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ ଆଉ ପୁଲକିତ କରିଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍କଳୀୟ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତ ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାପତି ପିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପିଲେ କ'ଣ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ। ସେ ପିଲେ 1773 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କିଲ୍ଲା ରୋରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜସେନାର ସେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବକ୍ସି ଉପାଧି ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଉପାଧି ଥିଲା। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପିଲେ ଶିଶୁ କାଳରୁ ସାହସୀ ଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳନା, ତରବାରୀ ଚାଳନା, ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିଭାର ପିଲେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତ ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାହସୀ, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପିଲେ 1817 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାତୀୟତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଉ ପିଲେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ପିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓରଫ କ'ଣ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପିଲେ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମାନେ ଜାଣିବେ କି ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଭଜନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ଏକାତ୍ମ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ପିଲେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତାମୂଳକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବୀର ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଗର୍ବର ସହ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ତ କବି ଏଠି ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓରଫ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଭୃତି ବୀର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଅମର ପଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ପଥରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କେବେଠୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ମାତ୍ର ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶ କି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯଶ ଖ୍ୟାତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାହା କ'ଣ ଅମଳିନ ସେ ଏ ସଂସାରରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରି ରଖିଛି। କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସେମାନେ କ'ଣ କେବେଠାରୁ ଏ
ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ଏ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯଶସ୍ୱୀ କରି ରଖିଛି। ତ ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ, ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି କ'ଣ ଅମଳିନ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ପଢ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଇଛି, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରି ମାଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରି ମଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଏଠି କବି, ପିଲେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି କି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରି ମଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରି ମଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପିଲେ ଜାଗେ, ଜାଗେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ, ଜାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ବା ହୋମ। ପିଲେ ଆହୁତି, ଆହୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି ହୋମ ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ଘୃତ ଅର୍ପଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆହୁତି। ପିଲେ ଦାୟାଦ, ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବିଭୂତି, ଏଠି ପିଲେ ବିଭୂତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଉଁଶ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମୃଦ୍ଧି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଏଇ ପଢ଼ିବା। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି କବି, ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରି ମଜା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଆହୁତି ଦେବା ବିଷୟ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା, ଯେଉଁ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାରିମା, ଯେଉଁ ଗୌରବ ପିଲେ ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ, ପିଲେ ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆମେ ସେହି ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସରବେ ଶବ୍ଦର ପିଲେ ସରବେ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ ସର୍ବେ, ସରବେ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ ସର୍ବେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୀରପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବହ୍ନିଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଆମେ ସେଇ ବୀରପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଭୂତିକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପାଉଁଶକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବହ୍ନିକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି କି ପିଲେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତ ପିଲେ ଏଠି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତ ପିଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ପିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ପିଲେ କ'ଣ ତୋଷାଳୀ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ପିଲେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ପିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ
ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବେଲେ ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପୁରାପୁରି ପିଲେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ। ପିଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦୟା ନଦୀ ପିଲେ ରକ୍ତର ନଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ କଣ ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଣେ। ତାପରେ ପରେ ସେ ପିଲେ ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ବିଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ପିଲେ ସେ ଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରମାଣ କରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବତା ହାରିପାରେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାନ ଅଶୋକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲେ ଦୟା ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ କଣ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ସେଇ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କଣ ସମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସେ ନଦୀ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବ ତ କହି। ଏ ମାଟି ହିଁ କହିଦେବ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଗଡ଼ିଛି, କେତେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ତ ଏ ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ କହିଦେବ। ତ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ ମର୍ମାହତ ହେଇ କଣ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ପିଲେ ଅହିଂସା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲେ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼େଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଣ ବିରଳ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି କି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହି ଯାଇଥିଲା, ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଗଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଗଡ଼ିଥିଲା, ତ ପଚାରିଲେ ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଟି ମଧ୍ୟ କହିଦବ କି କେତେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ପିଲେ ପଢିବା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ପିଲେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ପିଲେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପିଲେ ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ, ମିତ୍ରତାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ, ଏ ମାଟି ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ। ତ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲା ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ପୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲା ହେଉଛି କଣ ପବିତ୍ର। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତିର ବାଣୀ, ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ, ପ୍ରୀତିର ବାଣୀ ଏବଂ ପୂତ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ପ୍ରତି ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ବାଣୀ ମାନେ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଏହି ଦେଶର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲର ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ଦେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ତ କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ତାର ସମକକ୍ଷ ସରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ସମାନ ବା ସମକକ୍ଷ କେହି ହେଇପାରିବେ, କୋଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି କି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ କୋଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାର ସରି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲେ ପଢିବା ତ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ।
थिबा जाए नर धरणी तले थिबा जाए नर धरणी तले अर्थात पिले 1200 बढेईଙ୍କ जीवन रक्षा लगी पिले धर्मपद कोणार्क मंदिर छुड़ी मारी सागर जल झास देइथिले। तो जेते दिन जाए सूर्य चंद्र पिले उदय हेउथिबे ए पृथ्वी रे मनुष्य मानकर आतजात लागि रहिथिबो सेते दिन जाए ए वीर बालकଙ୍କ अमर गाथा काळ काळकु पिले रहिथिबो। तो कवि सेथि पई कहिसंती कौन कहिसंती पिले ना जाति पाई दिने बाळुत धरमा झासी थिला प्राण सागर जले पिले जाति पाई से बाळुत धरमा छोट हेले मध्य सान सिना दानता महान सान हेले मध्य बाळुत धरमा कौन सागर जलरे निजर प्राण को मध्य कौन उत्सर्ग करी देइथिले। तो जाति पाई 1200 बढेईଙ୍କ पाई निज जीवन को मध्य से उत्सर्ग करी देइथिले। लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले अर्थात ए जेते दिन जाए ए सूर्य चंद्र उदय हेउथिबे आउ मनुष्य मानकर आतजात जेते दिन जाए लगी रहिथिबो सेते दिन जाए ए वीर बालक धर्मा बा धर्मपद कहानी कौन केबे हेले मध्य मलिन पड़िबो नाही। लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर ए मनुष्य जाति जेते दिन पर्यंत रहिथिबो ए धरणी ए पृथ्वी रे कौन तांकर कहानी ए से अलिभा कहानी केबे हेले मध्य लिभिबो नाही। अर्थात देश जाति पाई बालक धर्मपदर जो त्याग ताहाकू कौन सबुदिन पाई मने रखिबो ए मनुष्य जाति। तो तापर पिले पढ़िबा पिले तापर पढ़िबा त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु सेपुह महिमा हेब कि कळी सेपुह महिमा हेब कि कळी। अर्थात कवि एठी बिले कहिसंती त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी दरिद्र जनर बंधु गोप बंधु सेपुह महिमा हेब कि कळी। अर्थात पिले दिन दुखी मानंग पाई जहांग प्राण कांदुथिला सेही से आउ केही नुहंती से उत्कलर मणि उत्कलर मौडमणि गोपबंधुंग त्याग ओ आदर्श को ए जाति केवे हेले मध्य पासोरी पारिबो नाही। तांकर त्याग आ गुणावली को आकलन करबे को कहार बा सामर्थ्य अछि। तो सेथि पई कवि एठी कहउछंती कि त्याग आदर्श 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 शब्दर पिले गद्य रूप हब कौन आदर्श आदर्शर शब्दर पिले गद्य रूप हब कौन आदर्श पिले त्याग आदर्श आ जातिर महत्व पाई से कौन देश पाई देला निजको बळी पिले निज जीवन को मध्य निजको मध्य से बळी देई देइछंती देश मातृकार सेवा पाई जहांकर प्राण सब बेले कांदी उठुथिला से हेउछंदी उत्कलर मौडमणि गोपबंधु तांकर त्याग आउ आदर्श को कौन केबे हेले मध्य जाति भूली पारिबो नाही केबे हेले जाति पासोरी पारिबो नाही। तो सेथि पे कवि एठी कहउछंदी बेले वीर किशोर दास कि दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु पिले दिन दुखी मानकर निज पुओ को छाड़ी दे जे दरिद्र जनतांकर सेवा करबा को चली जाइथिले। तो से पुओ महिमा हेब कि कळी कळी शब्दर अर्थ पिले होची कळना करिबा कळी शब्दर अर्थ कोन कळना करिबा सेई गोपबंधुंकर महिमा को केबे हेले मध्ये आमे कळना करि परिबा नाही। अर्थात दिन दुखींक काय पई जहांक प्राण सब बेले कांदुथिला से आउ केही नुहंती से उचंदी उत्कलर मणि गोपबंधु दास। तो तांकर महिमा कहा सहित आमे काहाकू कळना करि परिबा नाही बोली कवि एठी कहिछंती कविता माध्यम रे। तो तापरे परे जिबा बिले तापरे बिले देइछे बाजीराउतर ना लुछि नाही मुकति पथर सैनिक सेही तरपण कर सेना मौचारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई स्वाधीन संग्राम पुराण फेई। अर्थात पिले कवि एठी कहउचंती कि बाजी राउतर ना लुछि नाही मुकति पथर सैनिक सेही तरपण कर सेना मौचारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई स्वाधीन संग्राम पुराण फेई। अर्थात पिले एठी
कवि पिले बाजी राउत 12 वर्षर बालक बाजी राउत पिले होचंदी कौन भारतर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी पिले से 1926 मसीहा अक्टोबर 5 तारिख दिन पिले ढेंकानाल जिलार नीलकंठपुर ग्राम से पिले जन्मग्रहण करथिले। माँ को ना कौन थिला राणिया राउत बापा को ना थिला तांकर कौन हरि राउत पिले बाजी राउत पिले तांको विषय शुणिथिबो पिले बाजी राउतंकर घाट जगिबार दिने पाली थिला डंगार मंगो ऊपर बसथिले फौज डकिबार रोकठोक उत्तर देथिले कौन प्रजा मंडलर हुकुम नहीं डंगा मुई छाड़ीबी नहीं। तो बाजी राउतंक एपरी कथारे पिले सिपाही मुंड को कौन पीत चहटी जाइथिला सेमाने सेमानक नरसंहारर पर्व मध्य से आरंभ करि देइथिले। तो 12 वर्ष बयस रे वीर बाजी राउत पिले भारत वर्ष पई जो बलिदान पिले देइछंती तो ताहा जुग जुग पई पिले प्रेरणार उत्स होई रहिछि तांकर देश प्रीति मनोभाव तांको आज कौन भारतर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्राम पिले आख्या प्रदान करिछि। तो बाजी राउत पिले मुक्ति पथर सैनिक से बाजी राउतंग नाम इतिहास रे आज कौन चिर अमलिन पिले सेथिपई कहिछंती कवि कि बाजी राउतर ना लुचि नहीं बाजी राउत से 12 वर्षर बालक बाजी राउत ना लुचि नहीं आज मध्य से जनमानस रे मने रखिछंती समस्ते। तो से मुक्ति पथर सैनिक बाजी राउतंग नाम इतिहास रे आज मध्य स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिछि से महान 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 जननायकंक नाम। तो गोरा सैनिक मान घाट पार कराई न दे 12 वर्षर बालुत वीर हसी हसी निज छाती रे गुड़ी को स्वीकार कर नहीं। तो से कवि एठी कहउचंती बाजी राउतर ना लुचि नहीं मुकति पथर सैनिक से पिले मुकति मुकति शब्दर पिले गद्य रूपे होछि कौन मुक्ति पिले मुक्ति पथर सैनिक से होचंदी कौन मुक्ति पथर सैनिक बाजी राउत होचंदी कौन मुक्ति पथर सैनिक। तरपण कर सेनाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई पिले तरपण एठी पिले तरपण शब्दर गद्य रूप होछि तर्पण पिले तर्पणर आक्षरिक अर्थ होछि पितृपुरुषଙ୍କ उद्देश्य बा देवता मानक उद्देश्य रे बा ऋषि मानक उद्देश्य जो जल दान करा जाय पिले तांका आत्मा तृप्ति पई जो दान करा जाय ताको में तर्पण बोली कहिताउ। एठी किंतु पिले श्रद्धांजलि अर्पण करिबा तांको पई भक्तिर सहित सम्मानर सहित आवेग भरा श्रद्धांजलि अर्पण करिबा ही श्रेष्ठ तर्पण। तेणु कवि पिले आह्वान करिसेंती हे उत्कलीय माने हे उत्कलर नर नारी गण सेई भली 12 वर्षर जणे अदम्य साहसी योद्धा स्वाधीनता संग्रामर सर्वकनिष्ठ शहीद बाजी राउतंक नाम स्मरण करी तांकर आत्मार सद्गति निमंते तर्पण करिया को पिले कवि एठी आह्वान करिसेंती कहिसेंती तरपण कर सेनाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई पिले कवि एठी कहउछंती से पुराण फेई तुमे स्वाधीन संग्राम पुराण फेई शब्दर अर्थ पिले होछि खोलिबा लेउटेई स्वाधीनता संग्राम से इतिहास पृष्ठा को तन्न तन्न करी अवलोकन करिया जदि ताहेले आमे केते केते महामनीषी ए स्वाधीनता संग्राम रे झास देइछंदी। तो सेति पई कवि कहउछंदी कि सेमानंकर से नाम को स्मरण करी से स्वाधीनतार पृष्ठा को से इतिहासर पृष्ठा को ओलटाई आमे खोलिकी जदि देखिबा तो तांकु आमे श्रद्धांजलि पूर्वक सम्मान श्रद्धांजलि अर्पण करिबा हेउछि आम माने तांको पई भक्तिर सहित सम्मानर सहित आवेग भरा श्रद्धांजलि अर्पण करिबा हेउछि तांको पई श्रेष्ठ तर्पण। तो सेति पई कवि हे उत्कलीय मानंकु बा ओडिशावासी मानंकु आह्वान करिसेंती हे उत्कलीय तो तम माने सेई महामनीषींकर सेई स्वाधीनता पई जो माने झास देइछंती तो तांको नाम को आमे स्मरण करिया को कवि एठी पिले कहिछंती ओडियांक मनरे वैप्लविक चिंताधारा क्षरण करिबा पिले एही कवितार पिले लक्ष्य एठी पिले कवि जातीय कवि पिले वीर किशोर दास एई आस उत्कलीय कविता माध्यम रे पिले कण ओडिशावासी प्राण रे पिले जातीय चेतनार जागरण सृष्टि करिया को पिले प्रयास करछंती। कविताटी ताहले आमे पिले कोठु आसीथिला ना वीर गीतिका कविता संकलन रे पिले आसीथिला पिले एठी जे ए कविता मारू आमे कोन सिखिले पिले पिले
ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଜାତିର କବିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଜାତିର ଅତୀତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଯୋଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀକୁ ପିଲେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏଠି ପିଲେ ଏହିସବୁ କବିତା ମାନ ପିଲେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ କବିତାଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ପିଲେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି ଏଠି ଜାତୀୟ କବି କିଏ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ସେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ এই କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କି এই ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା, এই ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ এই ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର क्वेश्चन आंसर तुम्हें वीडियो चाहूछ तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिव, ताहले पुणी थरे नहीं आसबि ए आस उत्कलीय विषय क्वेश्चन आंसर वीडियोटी। तो आशा करुच्ची समस्त को ये आस उत्कलीय विषयटी भल भाव में बुझीपारे समस्ते। तो जदि वीडियोटी भल लगी समस्ते लाइक करदे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो नुआ नुआ वीडियो सबू विषय जदि चाहूँगी कमेंट करेंगे, मुझे सबू विषय भी आने को चेष्टा करी। तो समस्त को धन्यवाद रहुची। जय जगन्नाथ।